Nice. Good. Gitna. Uy, girls, galaw. Nice one, Ron. Our ball. Throw, ha? Ice throw. Go. Foul throw. Foul throw. It's okay, laksan mo lang. So this game has been started 10 minutes ago na. Nice one. Nice. Bali! Kaya naman. Mga juniors pa lang ata nila yan? Juniors pa lang ata nila. Ano yung flying sub lang? Ha? Flying substitute lang. Sino? Yan? Sub lang. Oo. Hindi na tinatawag sa ref. Bangga? Patay ka. One zero. Hindi ko na video. Nasa middle tutok ng camera ko. Ruby! Oo, pwede. Ganda nga eh. Ruby! Area mo. Bantay mo. Okay lang, don't worry. Shot! Good press. Support! Nice one, Ruby. Patay, naiwan na naman defense. Nice! Good press. Habol. Uy! Hindi tinawag yun? Kanin eh. Nauna yung contact sa bola eh. Ganun yun. Pag nauna. ginanon kita, yun, foul yun. Pero pag nauna yung bola, Pag late yung movement sa bola, wala. pag nauna yung bola, natakan mo yung bola, wala yun. No foul. Play on yun. Nice! Yun no. Wala, hindi tumili. Puta, unang bangga yun na nakita ko. Unang bangga na munukin na nakita ko, pre. Si Irish pa. Ay, si ano pa yan? Sino ba yun? Stel. Ay, Jess ba yan? Si Jess siyempre. Uy, handball. Penalty. Puta. So, guys, called na siyang penalty. Penalty. First penalty of the game. Under 15 minutes pa lang to siguro. Line ka lang ha. Sa line ka lang. Okay. What's the fast way to come down? Ready girls. So, missed. Bawi. So, ang Monok Rebels nag-call ng substitute. Ruby, line kayo.
Line kayo ni Joe. Line kayo ni Joe. Yan. Sige. Arbol. Look. Sige. Arbol. Baksan mo. Hanap ka kampe. Yan. Good throw. Yan. Good throw. Nice. Nice Good. one, nice one. Joe, ready? Yeah, Joe. Nice. Good goalie. Oh, shit. Kuha. Nice. Yan yung masakit pag nagkamali ka sa volley mo eh. Kaya pag nagbabali ka, kalma. Nice. Wait, get. So, na-cross. Good pa yan. Good pa yung ball. Na-save pa. And Go, Christian. na-miss. Go, Christian. Go, Taylor Swift. Sige, pressure. Yan. O, hanap. Ruby. Hanap ko na. Nice. Hey, Def! Sheesh. Disrespect, pre. Begging on your knees to be popular. Joe! Ano yung handball? Cross! Girls, ready kayo? Yung gitna! Manon. Yan! Push! Kulang, Drive! kulang sa stamina yung player ng Phoenix. Pero matigas siya. Kailangan niya lang ng bilis. Tapos na ng sipa niyan eh. Kaya nga. Oh, yung handball. Go! Handball po ng Southville. Possession, Moonwalk Rebels. Hanap, Joe. Manon. Nice. Good pass. Pasa. Good through. Lah. Hoy. Ruby. Nice. Habol. Ah. Wala tayong palang passing yan, guys. Yun yung Yun na lang, tsaka ano. yun yung masayang part dun kay Jay. Goal kick. Ha? Parang ano, pwede ka mag-waste time. Oh, waste time lang. Pero sa Waste time eh. ngayon, hindi pwedeng mag-waste time ang moonwalk eh. Hindi, ano tayo eh. Behind tayo ng isang goal eh. Pressure! Yung Southville, pwede sila mag-waste time ngayon. Nice one, Joe. Go, Joe! Ay, nako. Hoy, Def! Effortless. Pero pwede nang kamayin yung pre. Okay naman. Hindi, kung Pwede sa laro eh. kung kinamay kayo, higa lang ako dyan. Waste time ko talaga yan. Bahala kayo. Uy, huwag kang ganun Aaron. Talo na nga eh. Mag-waste time ako. Huwag kang ganun. Hindi, imagine mo lang kung lead. Pag ano tayo, pag leading tayo. Sige, push. Keeper. Nice. Hanap, Micah. Uy, pressure. Ruby. Good keep. Nakuha yung touch pero wala. 2-0. Nakuha, na-goal pa din. 2-0. So siguro first 15 minutes. Kaya nga dapat itong defender. Ruby, Masyadong malakas. sa defender ha? Bayan, ha? Pag Ay, no. wala, yung isa pupunta sa gitna. Nice.
passing. Okay na, kaya na. Good. Matapang din yung goalie, no? Sige, push! Kay Christian! Cross. Ah. Kalmado si Coach Zap ngayon ah. Di siya nagsisisigaw. Yung nagsisikaw dito. Unlike before kasi nung kaming mga boys, puro ano talaga eh. Time. Siguro laro nyo. Di maganda laro namin. Okay, pwede ba tayo maglaro?